The devotion today. Let's pray. Our Father in heaven, kingdom, glorified be your name. Let your kingdom come, let your will be heaven on earth as it is in heaven. Give us our daily bread today. Forgive us our sins. Let not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. For thine, Jesus Christ, is the kingdom, the power, and the glory, now and forever, forever and ever. Hallelujah. For the sake in Jesus' name. Amen. Thank you for today, and thank you for your words from the Holy Bible and the devotion. Please speak up to us and set us free from all slavery, sins, and from the untruth. Teach us and lead us to you and to knowing you more, deeper, and to live in your truth. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Devotion today, Patience in Hope. Reading James 5, verse 7 to 11. Reading a year, Isaiah 58 to 63. James 5. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brother and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in the faith will make the sick person well. The Lord will raise them. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from that and cover over a multitude of sins. Amen. A farmer told of the difficulties he faced in the last growing season, starting from the cessation of rain and water shortage when the rice fields were started to be plowed, the pest attacks that forced them to replant their rice seeds 3 to 4 times. In addition to adding work, the problem certainly adds to the anxiety. The solution? Keep working on the fields as best you can with patience, while praying that the harvest does not disappoint. Be patient with suffering. This is James' advice to the poor who suffer from the oppression of the rich. James invites them to see suffering from God's perseverance, from God's perspective. In this way, they can see the ultimate goal of suffering in the hope of the Lord's strengthening coming.
James did not say that the rich people who oppressed them would be overthrown, but James invites them to study the story of Job and believe that God provides blessings. Patience is waiting on God. Endure suffering, injustice, hardship, and persecution without grumbling, even though God does not immediately show signs to help us. The patience of Christians is not just to endure because they are forced to, but willing to submit to the wisdom and will of God, even though it feels heavy and difficult. Keep doing good without getting tired. Stay firm in the Lord. Keep surrendering your life to God in faith and hope, even though you suffer a lot and stumble your way. Be patient because God will provide everything at His coming. Amen. Sebab itu, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dengan sabar ia menunggu hujan musim gugur dan hujan musim bunga. Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Janganlah menggerutu dan saling menyalahkan, supaya kalian tidak dihukum oleh Allah. Ingat, hakim sudah dekat, siap untuk datang. Saudara-saudara, ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka sabar dan tabah menderita. Jadi ambillah mereka sebagai contoh. Mereka disebut berbahagia sebab mereka tabah. Kalian sudah mendengar tentang kesabaran Ayub, dan kalian tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya memberkati dia. Sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Yang terutama sekali ialah janganlah bersumpah baik demi langit maupun demi bumi, atau demi apapun saja. Katakanlah saja, ya kalau maksudmu ya, dan tidak kalau maksudmu tidak, supaya kalian jangan dijatuhi hukuman oleh Allah. Kalau di antaramu ada yang sedang susah, hendaklah ia berdoa. Kalau ada yang gembira, hendaklah ia menyanyi memuji Allah. Kalau ada yang sakit, hendaklah ia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat. Dan hendaklah pemimpin-pemimpin itu mendoakan orang yang sakit itu dan mengolesnya dengan minyak atas nama Tuhan. Kalau doa mereka disampaikan dengan yakin, Tuhan akan menyembuhkan orang yang sakit itu dan mengampuni dosa-dosa yang telah dibuatnya. Sebab itu, hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Elia sama-sama manusia seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian ia berdoa lagi. Lalu langit menurunkan hujan, sehingga tanah memberikan hasilnya pula. Saudara-saudaraku, kalau di antaramu ada seseorang yang tidak mengikuti lagi ajaran dari Allah, lalu seorang yang lain membuat orang itu kembali kepada Allah. Ingatlah ayat ini. Orang yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang salah, orang itu menyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari kematian dan menyebabkan banyak dosa diampuni. Amin. Devotion hari ini diambil dari bacaan Yakobus 5 ayat 7-11. Sabar dalam pengharapan. Bacaan setahun Yesaya 58-63. Seorang petani menceritakan kesulitan yang dihadapinya pada musim tanam yang lalu. Mulai dari berhentinya hujan dan sulitnya air saat sawah mulai dibajak, hingga serangan hama yang memaksa mereka menanam ulang benih padinya hingga 3-4 kali. Selain menambah pekerjaan, masalah itu tentu menambah keresahan. Solusinya tetap menggarap sawah sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, seraya berdoa agar hasil panen tidak mengecewakan. Bersabar menghadapi penderitaan. Inilah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya. Yakobus mengajak mereka melihat penderitaan dari sudut pandang Allah. Dengan cara ini mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang menguatkan. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan. Namun Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat.
Bersabar adalah tetap menantikan Allah, menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut, sekalipun Allah tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Kesabaran orang Kristen bukan sekedar bertahan karena terpaksa, melainkan bersedia tunduk dalam hikmat serta kehendak Allah sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan, sekalipun banyak penderitaan dan tertatih-tatih dalam berjalan. Kesimpulannya, bersabarlah karena Allah akan membereskan segala sesuatu pada saat kedatangannya. Haleluya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Amin. God bless.